बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तार से पहले दुआ का तरीक़ा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोज़ेदार की एक भी दुआ इफ्तारी के वक्त रद्द नहीं की जाती। इफ्तार के वक्त कसरत से दुआ मांगा कीजिए। उस वक्त अल्लाह और बंदे के बीच एक भी पर्दे का फासला नहीं होता। अल्लाह अपने बंदे के बहुत करीब होता है। दुआ कबूल का बेहतरीन वक्त है। इफ्तार के वक्त इस तरह से दुआ किया कीजिए। सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ें और अल्लाह से अपने लिए बहुत सारी दुआएं कीजिए। अल्लाह से इस तरह मांगिए, ऐ रब्बुल इज़्ज़त, सारी कायनात के शहंशाह, ज़िंदगी और मौत का फ़ैसला करने वाले, आसमानों ज़मीन के मालिक, पहाड़ों समुंदरों के मालिक, अर्शे अज़ीम के मालिक, इज़्ज़त और ज़िल्लत के मालिक, बीमारों को शिफा देने वाले, बादशाहों के बादशाह, या अल्लाह, तूने तो बग़ैर किसी सुतून के इतना बड़ा आसमान हमारे ऊपर रखा है जो कभी नहीं गिरता। बेशक यही तो तेरी शान है कि तू हर नामुमकिन को मुमकिन करने पर कादिर है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। इसीलिए तेरा नाम अल कादिर है। तू चाहता है तो रात होती है, तू चाहता है तो दिन होता है। जो तू चाहे कि दिन रात में बदल जाए और रात दिन में बदल जाए, तो मौला बस चाहे और ये अमल भी पलक झपकते ही हो जाए। या अल्लाह, रमज़ान का मुबारक महीना शुरू हो गया है। या अल्लाह, हम बहुत बुरे हैं, हमारी ख़ता को माफ़ कर दे। इस रहमत के महीने में अल्लाह हम सभी के दिलों में रमज़ान की सच्ची मोहब्बत डाल दे। या अल्लाह, अगर रमज़ान में भी हम महरूम रहें अपनी दुआएं पूरी करवाने से, तो मालिक किस महीने में हम करवा सकेंगे अपनी दुआएं पूरी। रमज़ान तो मौला तमाम महीनों का सरदार है। ये तो माह गुफरान है। इसमें भी खाली हाथ लौटाए गए तो अफसोस हमारे नसीबों पर। या अल्लाह, हम तो बदकार हैं, लेकिन तू रहमान है। या रब, हमारी टूटी फूटी दुआओं को कबूल कर। या अल्लाह, तुझे तो सब खबर है हमारे हालात किस दौर से गुज़र रहे हैं, किन तकलीफ़ों से हम गुज़र रहे हैं। तेरे सिवा कोई नहीं जानता जो इन तकलीफ़ों से और परेशानियों से हमें नजात दे। या मेरे अल्लाह, मेरे लिए आसान कर दे इस दर्द भरी ज़िंदगी को, खुशियों से अपनी रहमत से भर दे। बेशक तू चाहेगा तो पल भर में मेरा हाल बदल जाएगा। बस तेरी एक चाह की मोहताज है मेरी ज़िंदगी। कुन फ़यकुन या रब्बी, कुन फ़यकुन या अल्लाह। मुझे पता है तूने हर काम के लिए वक्त मुकर्रर कर रखा है। हर चीज़ अपने वक्त पर ही होगी, लेकिन मौलाए करीम, तेरे ये बंदे बड़े बेसब्रे और हालातों से घबरा जाने वाले हैं। या अल्लाह, सब्र नहीं आता, मुश्किलों को देखकर डर जाते हैं, फ्यूचर का सोच सोच कर अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। या परवरदिगार, जल्द से जल्द हमारे हक़ में फ़ैसले फरमा दे, अपनी शान के मुताबिक नवाज दे, हमारे आमाल के मुताबिक बिल्कुल भी नहीं। कौन है तेरे सिवा हमारा मददगार? या अव्वलु या आखिरु, तू ही था, तू ही है हमारा, वल्लाह तू ही रहेगा। हमने तो एक उम्र ख़ता में गुनाहों में गुजार दी, हमें माफ़ कर दे और अपनी रहमत से हमारी बुरी किस्मत को अच्छी किस्मत कर दे। हमें वहाँ से अता फरमा जहाँ से हमें गुमान भी ना है। बेशक तू चाहता है तो वो काम भी हो जाता है जो कभी हो ही नहीं सकता। हमारी अंधेरी सी ज़िंदगी में सिर्फ तू ही एक उम्मीद की रोशनी है। या रब, रहम फरमा,
کرم فرما، ان خالی جھولیوں کو خوشیوں سے بھر دے، وہ کر دے جس سے دل کو سکون ملے، روح کو راحت ملے۔ تو نے دیکھا ہے مولا راتوں کو میرا تڑپنا، تو نے دیکھا ہے مولا ہنستے ہنستے میرا رو دینا، تو نے دیکھا ہے مولا میرا دعاؤں میں تڑپ تڑپ کر رونا۔ یا اللہ میری زندگی، میری ساری خوشیاں صرف تیری ایک نظر کی منتظر ہیں۔ بے شک تو کہہ دے گا کن فیکن، اور میری زندگی کو مل جائے گا ہر طریقے کا سکون۔ کرم فرما مولا، کرم کی گھڑی میری زندگی ہاتھ پھیلائے کھڑی ہے، رحم کر دے مولا، تیرے سوا کوئی نہیں ہے جو مجھ ڈوبتے ہوئے کو بتائے۔ اس طریقے سے توبہ کیجیے کہ اللہ تعالی ہم تمام کی دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہم سب کے حق میں بہتر فیصلے فرمائے، آمین۔ اس دعا کو سب کے ساتھ شیئر کیجیے، کیا پتہ کس کی آمین سے ہماری یہ دعا قبول ہو جائے۔ اللہ ہماری زبان پر کلمہ طیبہ ہمیشہ جاری رکھے، اللہ ہمیں کامل ایمان نصیب فرما اور پوری ہدایت عطا فرما، اللہ ہمیں پورے رمضان کی نعمتی انوار سے اور برکات سے مالا مال فرمائے۔ اللہ ہم پر اپنی رحمت نازل فرما، کرم کی بارش فرما اور حلال عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں دین اسلام کے احکام پر مکمل طور پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ تو ہمیں اپنا محتاج بنا، کسی غیر کا محتاج نہ بنا۔ اللہ ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرما، اللہ ہمیں حج مقبول و مبرور نصیب فرما۔ اللہ ہمیں بغض، کینہ، برائی، جھگڑے، فساد سے دور رکھ۔ اللہ ہم سے تنگ دستی، خوف، گھبراہٹ اور قرض کے بوجھ کو دور فرما۔ اللہ ہمیں ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ ہم کو دجال کے فتنے اور شیطان کے شر سے محفوظ رکھ۔ اللہ عورتوں کو پردے کی پوری پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہر چھوٹی بڑی بیماری سے ہمیں اور کل مومن اور مومنات کو محفوظ رکھ۔ اللہ ہمیں تقوی اور پرہیزگاری عطا فرما۔ اللہ ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقے پر قائم رکھ۔ اللہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام کوثر پینا نصیب فرما۔ اللہ ہمیں قیامت کے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اللہ تو اپنی محبت اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ اللہ ہمیں موت کی سختی اور قبر کے عذاب سے بچا اور ہمیں کلمہ شہادت پر موت نصیب فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔